नहीं है, ये यीशु कुल है। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने गुरुकुलों को तोड़ा। गुरुकुल मतलब गुरु का परिवार, गुरुकुल मतलब शास्त्रों की जहां बात हो, धर्म की जहां बात हो, वेदों की जहां बात हो, वो गुरुकुल। फिर अंग्रेजों ने तोड़ा और यीशु कुल की स्थापना करी। यीशु मतलब ईसा मसीह। यीशु यीशु समझते हैं ना, क्रिश्चियनों के पूज्य होते हैं यीशु। यीशु कुल बनाया कि भाई अब गुरुकुल खत्म करो, अब ये यीशु कुल होगा। और यीशु कुल में उन्होंने धोती कुर्ता, तिलक लगाने वाले ब्राह्मणों को पैंट शर्ट पहना दिया। समस्त को प्रभु जीशुंकर बहुमूल्य नाम रे मोर आंतरिक नमस्कार। ख्रीष्टर प्रिय भाई एवं भणी माने थंबनेल रे जो बाबा जनक अछंती आपण तांको भल भाव जानिछंती। ये होचंती अनिरुद्ध आचार्य बाबा, जे कि ख्रीष्टान मानक विरुद्ध रे सबले बकबक करते। ये गोटे आउ गोटे होची बागेश्वर बाबा, दुईटा जाक ख्रीष्टान मानक विरुद्ध रे जीशुंक विरुद्ध रे सबले बकबक करते। आज अनिरुद्ध आचार्य जो बाबा अच्छे तार विषय आज आम आलोचना करवा। आपण तो ऑलरेडी वीडियो क्लिप आपन देखिले। ए बाबांकर कहिबार अर्थ होची कौन, जीशुंक ठारो माने स्कूल शब्दटी आसीचे। आ स्कूल शब्दटी इंग्रेज मान देइचंते, माने विदेश मान देइचंते। स्कूल को केमिति ए मूर्ख बाबा जनक केमिति व्याख्या करिছে देखंतु। आउ यार जो भक्त मान, अंध भक्त मान असंती, सेमाने भी केडे मजार सहित शुणुचंती। आउ एमान को भी एया लागुचे जे बाबा जहाँ कहउचंती सत कहउचंती। स्कूलटा कुआडे जीशुंक ठार आसीची। यीशु कुल माने बाबार कहया कथा होची, यीशु मान होची जीशु, कुल मान होची कुल। जमती पुरातन काल जमती गुरुकुल गुड़िक थिला, गुरुकुल सेमती गुरुकुल गुड़िक चेंज होइकी गुरु जगार यीशु हो गला। आ यीशु कुल बा यीशु कुल माने एमिति से व्याख्या करिছে। किंतु ए पाखंडी को गोटे विषय जाना नहीं, स्कूल होची गोटे इंग्लिश वर्ड जोटा कि सारा पृथ्वी रे प्रचलित, जोटा कि इंग्रेज मानकर आसीबा पूर्वर माने अनेक हजार हजार वर्ष पूर्वर मध्य प्रचलित। कौ वर्डटा स्कूल। स्कूल ताकु जदि आमे ओडिया रे अनुवाद करिबा विद्यालय। विद्यालय बा जोठारे पिला माने अध्ययन करती, बा साधारण अर्थ रे कहले जोठारे अध्ययन करा जाए, किछि शिक्षा लाभ करा जाए, ताकु कहा जाए विद्यालय। तार इंग्राजी नाम होची स्कूल। किंतु एठारे ए बाबा जनक स्कूल शब्द को एमिति भाव व्याख्या करुचंते, स्कूल। तेबे तो स्कूल गुड़िक बंद हवा कथा नहीं। आ स्कूल गुड़िक केबे भी बंद हेबनी, जेतु ये मध्य गोटे कूल, जमती गुरुकुल सेमिति ईशुकुल। तबे प्रिय बंधुगण, एठारे ए जो बाबा जनक निजर स्टेटमेंट रखुचंते, आपण ए विषय को लेकिन आपण कौन भावुचंते कमेंट करिकी निश्चिंत भाव जनातु। कारण आमर भारत वर्ष रे भंड बाबा मानकर कौन भी अभाव नहीं। अनेक भंड बाबा मान असंती जो माने कि सब बेले स्वप्न देखती, दिन राति स्वप्न देखती आमे हिंदू राष्ट्र बनैबा। किंतु एमान को हिंदू शब्दर अर्थ एमान को जना नहीं। हिंदू शब्द कौठु आसिला सेटा भी जना नहीं। किंतु एमाने भाषणबाजी मारती कौन ना, आमे हिंदू राज्य आमे बनैबा। जदि एमान को सतर जदि एमान को जना था हिंदू शब्द कौटि आसी, तेबे एमाने हिंदू शब्दर ना ही एमाने धरी न थांते। आ ये समस्त विषय एमाने करते एई भली उल्टा सीधा काम एमाने करते। कारण आपण देखंतु जेते भी बाबा मान असंते, ए बाबा मान समस्त होचे अनपढ़।
বা ଅଶିକ୍ଷିତ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି ଅନପଢ଼ ଗୱାର କହିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ବାବାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ନା, ଏମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଛାନିଆ ହେଇଯିବେ। ଏମାନଙ୍କର ଏମିତି ଇନକମ୍ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଭାରତର ଯେତେ MLA ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେତେ ବି ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ CM ଅଛନ୍ତି, MLA ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରମା ଯଦି ମିଶାଇ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ଏ ବାବାମାନଙ୍କର ମାନେ ଇନକମ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି ଇନକମ୍ କରିବାର। ଚାଲ ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୋକା ବନେଇବା ଏବଂ ଇନକମ୍ କରିବା। ଯେତେ ବାବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯଦି ବା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, କିଏ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ିଥିବ, କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଢ଼ିଥିବ, କିଏ ନିଜ ଜୀବନରେ କେବେ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଏମାନେ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଏମାନେ ମାରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ। ଆଉ ଏମିତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଏଇଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ, କୌଣସି କମି ନାହିଁ। ଅନେକ ମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବାବାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ବାଲା ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଯାହା କହିଲେ ସତ କହିଲେ କି ୟା ପଛରେ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇକି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବେ ତେବେ ଆପଣ ବିଚାର କରିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦକୁ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାଟା ମାନେ କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବା କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖାମି ଅଟେ। ଇସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲକୁ କ'ଣ ଏମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି ଇସ୍କୁଳ ବା ଯୀଶୁଙ୍କର କୂଳ, ଯେମିତି ଗୁରୁକୂଳ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ୱାର୍ଡ଼, ୟାକୁ ଏମିତି ରୂପରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇନି କି ସ୍କୁଲ ଶବ୍ଦଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିନାହିଁ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବାବା ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ଖାଲି ପାଟି କଲା ମାନେ ଏମିତି ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଏ ପାଟିରୁ ବାହାରେ ଯେଉଁଟାକି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ନଥିବ, ଯେଉଁଟାକି ବିଜ୍ଞାନରେ ନଥିବ, କେବଳ ୟାର ମୁହଁରୁ ଏମିତି ସବୁ ବାହାରେ। ଆଉ ଅନ୍ଧଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଲାଗେ ଯାହା ଆମର ବାବା ଯାହା କହିଲେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ବିଷୟ କହିଲେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।